Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kembali saya membaca kitab Syarah Jala'ilul Afham, Syarah Aqidatul Awam, Jala'ilul Afham. Kita masuk pada pembagian dari sifat yang 20. Kemarin telah kita bahas sifat nafsiyah, merupakan sifat bagi zat, menunjukkan zat Allah Subhanahu Wa Taala, itu wujud. Yang kedua adalah sifat salbiyah, itu sifat yang menafikan sifat-sifat yang tidak layak bagi zat Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu sifat salbiyah ini adalah qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadith, qiyamu bi nafsi dan wahdaniyat. Ini sifat nafsiyah dan sifat salbiyah ini menunjukkan sifat identitas Allah, zat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sekarang kita masuk pada sifat yang ketiga, iaitu sifatul ma'ani, sifat ma'ani. Itu sifat yang berarti makna-makna abstrak. Wasumiyat bil ma'ani, dan dikatakan ma'ani li annaha asbatat, karena sifat ini menetapkan lillahi ta'ala, bagi zat Allah Subhanahu Wa Taala, ma'ani wujudiyatan, dengan makna-makna yang ada, iaitu sifatnya abstrak. Qaimatan, yang berdiri atau ada, tetap bizatihi ta'ala, pada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Laiqatan bikamalihi, dan sifat ini tentu sifat yang layak, menunjukkan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala, layak bagi kesempurnaan dan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sifat ma'ani ini merupakan sifat keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Wahya sab'un, ada 7. Al-qudratu, qudrat, berkuasa, wal iradatu, berkehendak, wal ilmu, mengetahui, wal hayatu, hidup, was sam'u, iaitu mendengar, wal basaru, melihat, wal kalamu, dan berbicara. Inilah sifat ma'ani. Kemudian ada sifat ma'nawiyah. Sifat ma'nawiyah itu adalah sifat yang menunjukkan cabang dari sifat ma'ani atau konsekuensi dari sifat ma'ani. Nisbatun li sab'il ma'ani, iaitu dinisbahkan bagi sifat ma'ani yang 7 tadi. Allati hiya far'un, di mana sifat ini, iaitu sifat ma'nawiyah, merupakan cabang dari minha, dari sifat ma'ani. Wasumiyat ma'nawiyatan, dinamakan sifat ma'nawiyah di annaha, karena sifat ini, sifat ma'ani ini, ma'nawiyah ini, lazimatun lil ma'ani, merupakan konsekuensi dari sifat ma'ani, merupakan kelaziman bagi sifat ma'ani yang 7 itu. Wahya kaunuhu ta'ala, yaitu keberadaan Allah Subhanahu Wa Taala, qadiran, maha berkuasa. Mengapa? Karena Allah bersifat kudrat, maka Allah maha berkuasa. Wa muridan, maha berkehendak. Mengapa? Karena Allah bersifat dengan iradat, iaitu kehendak. Jadi Allah maha berkehendak. Wa aliman, maha berilmu, karena Allah bersifat dengan ilmu. Wa hayyan, maha hidup, karena Allah bersifat dengan sifat hayah. Wa sami'an, dan maha mendengar, karena Allah bersifat dengan sifat sama'. Wa basiran, dan maha melihat, karena Allah bersifat dengan basar, iaitu melihat, maka Allah maha melihat. Wa mutakalliman, dan Allah maha berfirman, maha berbicara. Mengapa? Karena Allah bersifat dengan sifat kalam. Inilah sifat ma'nawiyah yang merupakan cabang atau konsekuensi dari sifat ma'ani. Demikianlah, semoga dapat kita pahami dan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.